بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے خود احتسابی کو اپنانا۔ خود احتسابی کو اپنانا، ایمبریسنگ سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کے پوائنٹس اور پھر اس کا سمرائزڈ اوور ویو۔ نمبر 1، مینیجر سے پاک ماحول کی آزادی کی طاقت۔ The liberating power of manager free environment۔ نمبر 2 ہے خود احتسابی کا عروج۔ The rise of self accountability۔ نمبر 3 ہے با اختیاریت اور مختاری، empowerment and autonomy۔ نمبر 4 ہے مواصلات اور تعاون کو کھولنا، اوپن کمیونیکیشن اینڈ کولیبریشن۔ نمبر 5 ہے احتساب عمدگی پیدا کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بریڈس ایکسیلنس۔ احتساب کے بغیر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا اور اعتماد کے بغیر کوئی بامعنی تعاون نہیں ہو سکتا۔ Without accountability there can be no trust, and without trust there can be no meaningful collaboration۔ کھلا تعاون زیادہ احتساب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اعتماد بڑھتا ہے۔ Open collaboration encourages great accountability which in turn fosters trust۔ عظمت کی قیمت ذمہ داری ہے۔ The price of greatness is responsibility۔ مینیجر سے پاک ماحول کی آزادی کی طاقت۔ روایتی کارپوریٹ زمین کی تزئین میں ایک مینیجر کا کردار تنظیموں کے کام کاج کے لیے لازمی رہا ہے۔ مینیجرز ٹیموں کی رہنمائی، کام مختص کرنے اور اہداف کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم ایک متبادل نقطہ نظر کی طرف بڑھتی ہوئی تبدیلی ہے جو درجہ بندی کے انتظامی ڈھانچے پر انفرادی خود احتسابی کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ نقطہ نظر ملازمین کو اپنے کام کی ملکیت دینے کے لیے بااختیار بناتی ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا بالآخر زیادہ تنظیمی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ ہم مینیجرز کے نہ ہونے کی اہمیت اور خود کو جواب دہ رکھنے کی آزادی کی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ خود احتسابی کا عروج۔ مینیجر سے پاک ماحول کا تصور کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز بتا سکتا ہے کہ مینیجر کو طویل عرصے سے مؤثر ٹیم ورک کے سنگ بنیاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم قریب سے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایتی انتظامی ماڈل کی حدود ہیں۔ درجہ بندی کے ڈھانچے بعض اوقات جدت اور تحقیقی صلاحیتوں کو روک سکتے ہیں، مواصلات میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور فیصلہ سازی کے عمل میں غیر ضروری رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس خود احتسابی پر زور دینے والی تنظیمیں افراد کو اپنے کاموں، ذمہ داریوں اور ترقی پر قابو پانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر ملازمین میں ملکیت اور خود مختاری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ انہیں زبردست جوش و جذبے کے ساتھ تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دینا ہے۔ با اختیار اور خود مختاری۔ مینیجرز کے ہر اقدام کی نگرانی کے بغیر ملازمین اپنی مہارت اور کام کی سمجھ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ خود مختاری فیصلہ سازی کے عمل کو ہموار کرتی ہے اور بااختیار بنانے کی ثقافت کو فروغ دیتی ہے۔ ملازمین کے اختراعی حل تلاش کرنے اور حساب سے خطرات مول لینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جب وہ
जानते हैं कि उन्हें ऐसा करने की आज़ादी है। मज़ीद बराह खुद मुख्तारी ज़ाती तरक्की को चलाती है। मुलाजमीन मसाइल को हल करने की महारतें तैयार कर सकते हैं और एक मैनेजर के साथ अपने हर अमल को माइक्रो मैनेज करने के साथ ज़्यादा वसाइल से भरपूर बन सकते हैं। इससे फ़र्द को फ़ायदा होता है और टीम के मजमूई स्किल सेट को मज़ीद तक़वियत मिलती है, जिससे एक ज़्यादा वर्सटाइल और काबिल एतमाद अफरादी क़ुव्वत पैदा होती है। मवासलात और ताउन को खोलना। मैनेजर्स की गैर मौजूदगी का मतलब क़यादत की कमी नहीं है, इसके बजाय ये तक़सीम शुदा क़यादत को फ़रोग़ देता है। मैनेजर से पाक माहौल में टीम के अराकीन ज़रूरत पड़ने पर रहनुमाई फराहम करते हैं, बाहमी ताउन के माहौल को फ़रोग़ देते हैं। लगाम रखने वाले वाहिद मैनेजर के बग़ैर मवासलाती चैनल ज़्यादा खुले और शफाफ हो जाते हैं, जिससे टीम के अराकीन के दरमियान हमवार ताउन मुमकिन हो जाता है। टीम के हर रुकन का नुक्ता नज़र यकसा तौर पर काबिल कद्र हो जाता है, जिससे मुतनव्वि ख़यालात और हल निकलते हैं। सोच का यह तनव्वु इख्तराई और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर एक तंजीम को आगे बढ़ा सकता है, जो तेज़ी से तरक्की पज़ीर कारोबारी मंजरनामे में मुसाबकती रहने के लिए ज़रूरी है। एहतसाब जो है उम्दगी पैदा करता है। खुद एहतसाबी को अपनाने के लिए सबसे नुमाया नताइज में से एक कारकर्दगी के मेयारात को बुलंद होना है। जब अफराद अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो उम्दगी के लिए कोशिश करते हैं और नताइज में ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। इस अंदरूनी मुहर्रिक के नतीजे में अक्सर पैदावारी सलाहियत में बेहतरी, आला मेयार के काम और किसी के ताउन पर फ़ख्र होता है। खुद एहतसाबी मुसलसल बेहतरी की सकाफत को भी परवान चढ़ाती है। ज़ाती तरक्की और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ मुलाज़मीन की राय हासिल करने, बेहतरी के लिए शोबों की निशानदही करने और सीखने के मौक़े को फ़आल तौर पर तलाश करने का ज़्यादा इम्कान होता है। इससे फ़र्द को फ़ायदा होता है और पूरी तंजीम की तरक्की की रफ्तार पर मस्बत असर पड़ता है। इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जैसे जैसे तंजीमें तरक्की करती रहती हैं, रवायती मैनेजर्स के किरदार को मज़ीद लचकदार, बाख्तियार और ख़ुद एहतसाब करने वाली टीमों के हक़ में दोबारा जांचा जाता है। मुलाजमीन को ज़्यादा खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी सौंप कर तंजीमें अपनी इज्तिमाई सलाहियत को बरूए कार ला सकती हैं, जिद्दत तराजी की हौसला अफजाई कर सकती हैं और बेहतरीन सकाफत को फ़रोग़ दे सकती हैं। मैनेजर से पाक माहौल की तरफ तब्दीली क़यादत को ख़त्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पूरी टीम में तक़सीम करना और अफराद को फलने फूलने की इजाज़त देना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खुद एहतसाबी को अपनाना एक बदलती कारोबारी दुनिया में कामयाबी और मुवाफ़क़त की नई बुलंदियों को खोलने की कलीद हो सकता है। हम एक दूसरे को बाअख्तियार बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का इंतज़ाम नहीं करते। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं कि उसमें क्या मैसेज है। Each day you are leading by example, whether you realize it or not, or whether it's positive or negative. You are influencing those around you. अगर आपको हर इंसान में फ़कत बुराइयां ही नज़र आती हैं या दिखाई देती हैं, तो यकीनन आपको अपने आप को अंदर साफ करने की ज़रूरत है। अगर आपको हर इंसान में फ़कत बुराइयां दिखाई देती हैं तो यकीनन आपको अपने अंदर साफ करने की अशद ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।